Bonjour à tous et bienvenue sur Français avec Sally pour apprendre très bien le français du début jusqu'à la fin. صباح الخير وأهلا بيكم في تعليم اللغة الفرنسية مع سالي. علشان نتعلم اللغة كويس جدا من البداية للنهاية، النهاردة هيكون أول درس لينا وهو تعليم الحروف الأبجدية. ودلوقتي احنا هندي أمثلة للحروف. On va donner des exemples. A, avion. A, avion. B, ballon. B, ballon. C, coiffeur. C, coiffeur. D, douche. D, douche. E, école. E, école. F, fenêtre. F, fenêtre. G, garçon. G, garçon. H, homme. H, homme. I, il. I, il. J, jupe. J, jupe. K, kangourou. K, kangourou. L, lune. L, lune. M, maman. M, maman. N, nuage. N, nuage. O, orange. O, orange. P, pomme. P, pomme. Q, 4. Q, 4.
R radio R radio S souris S souris T train T train U usine U usine V voiture V voiture W wagon W wagon X xylophone X xylophone Y yo-yo Y yo-yo Z zèbre Z zèbre كده بنكون خلصنا أول فيديو لينا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو حبيتوا تشوفوا بقية الفيديوز اللي هننزلها اعملوا سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس. أبينتو.